बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवा की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में अपनी खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, सब कुछ खुदा से मांग लिया लेकिन खुदा को छोड़कर। यासीन चंदी मश तह तमाम बायन हूँ इस्तकबाल खलूस दिल सान दुआ दिवन अल्लाह ज़ुल जलाल सन्द बारगाह मज कि अल्लाह ज़ुल जलाल थयन तुहंद दीन ईमान सलामत। इसमें पन कूर अमी मे त्रोमुत यह वैसी मज इकबाल साहबन यह शार गोच अमिस कोर कर मायूर सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दपन अत पे कर कत बहरहाल इकबाल साहबनिस कलामस पे क्या कत कर बह ये लाइलमी मज कम इलमी मज तो वह मे पानस फिक्र तर कि क्या सर मोहम्मद इकबाल समझावन यह अल्लाह ताला सुन पाक बाज मोमिन आरिफ बिल्लाह बराबर आरिफ कहें शक न अंदिस आरिफ आसनस पे मेर खबर वाले लोग क्या वन मगर अमिस अल्लाह ज़ुल जलालन सह मुकाम बुलंद मुकाम अता कोर्मुत यह पूरे वर्ल्डस मज फेमस, बल्कि गिने चुने खतर मज यह कह अम क्रैफ्ट तमाम इकबाल साहब तक कलाम तो यह वन बह हसा रूदस दवान हंदिस तलाशस मज दुआ सद मे त्रवित बह हसा हेकुस चलित यथ दुनिया मज खतह वर कह बह हसा हैरान पन्नस करनस पे कि बहुत हर कह चीज खुदायस मंगन मगर खुदायस वर खुदाय सन मंगन कह बहरहाल वो वो क्या फरमोत अल्लाह ताला सद अशकन दवा की तलाश में रहा। यानी अगर अत सेद नजर दिमो तो पन्निस पानस यन बेस इलाज करना मान लिख इकबाल साहबन अत अमि नश फिक्र तोरमुत कि ना बदल पे कत यानी यह तुम बेस पानस इलाज करना तुम इलाज पानस सह गो दुआ। दवा की तलाश में रहा यानी अकिस पीरस बीस पीरस अमिस रहबरस यमिस रहबरस हपर ाड़ने होत किताब मज यथ किताब मज हौसला द्राव ना अत कह नबर ाड़नस दवा की दवा बह माने कड़न यानी फेरन शरत दिवन अकिस पीरस शरत दिवन बीस पीरस शरत दिवन पे बीस पीरस या 10 वरियन अकिस रहबरस पे तत गसन बीस रहबरस अमिस ना पाई वन मे पता भलन जाए हसा पीर बूज गो तूर इकबाल साहब अथ कर दवा नाव दपन बह रूदस दवाहन हंदिस तलाशस मज मे सोर नबर दुआ को छोड़कर। अगर दुआ बह असली शरह कर तो वारिया दुआ ग नाराज लिहाजा कर यह राज रोज राज। इकबाल साहबन कत मान लिख दुआ कोर्मुत नाव दुआ गो क्या दुआ कत चीजस वन अगर अल्लाह ज़ुल जलालस रहमत मंगन दुआन मज फजल मंगन खबर हकीकत मह रहमत अता करित रहमतस मज लसन बसान तो अस फिक्री तरन फजलस मज लसन बसान तो अस फिक्री तरन अस बदल पे फजल समझमुत हर अत क्या करो ये मे सह मौका बह हेक दुआस माने असली कड़ित कि दुआ क्या ये इकबाल वन दुआ को छोड़कर गो क्या दुआ हकीकत गो क्या दुआ यम नबर दुआ तम मंगे आज तामत मंगन तो मंग तो तुह दोस्तन वाकफियत बराबर तथ कबूलियत कस पे मगर ये दुआ लफ्ज दुआ कि ये अल्लाह ज़ुल जलाल हेचन मंगिव मे मगर ए मूसा पैगम्बर या मूसा वन मे कर तमि चांट सद याद ये चांट सद गुनहई आत कर्मित ये तमि चांट सद दुआ गस इजाबत वो नकली चांटो सद मंगेस वारिया दुआ। बहरहाल वो बह हेक ज्यादा अंदर गसित कह मे ये वनस मे ये वार कह तो बहरहाल तुम दोस्त समझदार ज्यादा यह कूर त समझदार अमिस यी समझ कि इकबाल साहब क्या वन कि दुआ को छोड़कर
سی محنت ترائیت یل زن قرآن عظیمن صاف کور ذرتن خیرن یرا ذرتن شرن یرا زرس برابر یہ پانہ کرک تی یہ موجود رچر یا خدا نخواستہ خرابی استان استان مسا کر یا استان کور تی کر حضرت سخی نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ سون شوبومن ولی لگوہ لاگنے مسبر چاو یم کور گنگل سوی کر کراو وائن نیر بو تو دعاس مانی دعا کت چیزس اصل ونان یا اس کیا جا ون حرکتس برکت پتہ فرمو برو کن دن بہ نسا ہیوکس خطا ورے یتھ دنیا میں چلت کی میں چل نہ سکا اس دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر تو یہ صحیح برابر کت یہ تائی فرمو سون رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دبک مومنس ہسا غلطی گژھان یعنی مومنس عام انسان سن کت اس مومن امس تہ ہسا غلطی گژھان تو یوتام مے پنٕنۍ نظر پن تحقیقات ونان حضرت آدم سن پہ آز تام اس تہ کھانا انسان دنیا مجھ آمت امس غلطی گم اکے نا کی ساسن مز ہتن مز توے دنیا مز ون سہ نظام ڈھنجی برابر کی یمہ خاطر یہ کائنات پید کر ون توتھ یہ کائنات واتن کی بہرحال کر وات کت کن وات تو سہ اللہ ذو الجلالس پتہ کیا آس تم ام خاطر نظام تھومت بنائت کس یی کیا یی تو کیا کر وات تر مقامس کائنات لہذا کرت ون غلط گھان خصوصاً مے غلط گھان تاز علمس پہ نظرہ تہ تمہ آئی ون اللہ ذو الجلال سن فضل یہ پانس تہ پائی بہ کیا ونان نہ مے حیثیت میری حیثیت اقبال صٲبنس کلامس نظر دن امس عارف یل ٹٲر گھان بوزت تم سن شعر بوزت عالمن پتہ حکم کفر لگاون یل سمجھی اخ ونان کیا اقبال یوے لگو ایک دل مز ایک عالمن امس حکم کفر یمن توگ نہ حکم کفر ورائے کہین عالمن بس یوتھے توگ یمن حکم کفر دن لوگ وت مارسس اندر یہندس لل کھول کران یہندس پہ چلان یہندس پہ پکان تمنے حکم کفر لگاون یہ توگ سان عالمن تو بہرحال وی مے تس سائڈس گھن کی توے میری حیثیت کیا کون ہوں میں میری کیا حیثیت ہے اقبال صاحب کے سامنے میں اقبال صاحب کے در کی دھول بھی نہیں ہوں مگر ون میں یہ محبت بیٚیہِ أمۍ کورِ ووٚن تہٕ مےٚ دوٚپُس وَلہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وَنہٕ بہٕ تہٕ اقبال صٲب چھُ یی وَنان دَپان بہٕ نسا ہیوٚکُس ییٚتہِ خطا وَرٲے چٔلِتھ کِتھ کٲٹھۍ چلہِ خطا وَرٲے تہِ کِتھ کٲٹھۍ بَنہِ ییٚتہِ چھِ خطا گژھان ہر کٲنٛسہِ تہٕ مگر بہدوٗر چھُ پَتہٕ سُے یُس معاف زانہِ کَرُن تِکیٛازِ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بہدوٗر تِکیٛازِ معاف کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ چاہیے بدلہ لینے کے لیے گیدڑ بھی کافی ہے یہ ہونس تہ یہ صفت مگر معاف کرن کھانا شیر دل آسن تم دل الگ آسن اللہ ذو الجلالن کرمت یم پتہ نظر انداز کران بیس تمن پور پتہ سون محبوب 77 العیوب پردہ پوشی کرن وول اگر سون محبوب پور عالمس پردہ پوشی کران پور ورلڈس کیا اس ہیکو نا ون 10 8 50 ہتس تہ کرت یا اس ہیکو نا 2 تہ کرت اگر اس وچھوک کن گناہس مز مبتلا اس ہیکو نا 2 تہ کرت ون پردہ پوشی یہ تم آسان برابر زانن تم لوگ تکیاز تمن آسان اللہ ذو الجلالن شہر سن کلیج کورمت عطا یعنی راز زانت ات واقف گژھت اگو کان ٹین سماوارا آس نبر نہ ہمش پتہ نہ یمش پتہ دِوان چھُ کرٛٮ۪کہٕ پھلکن چھُ گژھان ؤتھۍ ؤتھۍ نہ چھس یہ پتہ زندگی آئی کت نہ چھس پائی زندگی گژھِ کوت مگر یم ات محروم کر اللہ ذو الجلالن پتہ ووننکھ الیوم نختم علی افواہہم یل تہ بہ پزرس محروم کرہو زبان کرہو بند برابر چھک زبان بند گژھان پتہ چھُنہٕ وننٕے پتہ چھُنہٕ سسرائی ہیکان کٔرِتھ کیازِ قلبی چھُ آسان تیُتھ وُستہٕ وول اللہ تعالیٰ ہن تمن عطا کوٚرمُت تو تی اقبال صاحب ونان دپان بہ نسا ہیکہ نہٕ پٔکِتھ ییٚتہِ خطا ورٲے یتھ دُنیاہس منٛز مےٚ ہسا گژھن ییٚتہِ خطا مگر وۄنۍ چھُو تۄہہِ بودوٗر اگر چھُو مےٚ گوٚو وۄنۍ چھُ تُہۍ پانس کُن نِوان اگر مےٚ گوٚو غلط تہٕ ہٲیتو بہدوٗری کٔرتو معاف
ہر یتھے کن یتون ہر کھانا انسان تھی وچتو دنیا بنیا حسین گلشن کن بنس نا دنیا مز یہ نورے نور ثپر کن یہ جکن ہیچو یہ سرنڈر کرن ہیچو سرنڈر کرنس ناو زندگی جکنس ناو زندگی جکن سوئی کل یت زن میو گئی اویزان پریس چھ جکن کی ات پہ واو نوان گردنگن تھوت تلت نہ مولو موجی سران پھرت ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ یِم چھِ میوٕ سۭتۍ بۄن کُن لیٚمان ییٚلہِ یِمن میوٕ چھُ گژھان جُکیت توے کیٛازِ فصل چھُ آسان یِمن پٮ۪ٹھ توے چھِ یِمن پرورش تہِ یِوان کرنہٕ بہرحال چھُ اقبال صٲب دوٚیمِس بندس منٛز پتہٕ ونان دپان حٲران ہسا چھُس بہٕ اقبال کیٛاہ خۄدایس چھُس بہٕ سورُے کینٛہہ منگان مگر زانٛہہ گوٚوُم نہٕ تمنا بہٕ وٕچھان یہِ پنُن محبوٗب غرضہٕ ورٲے گژھٕ ہا بہٕ أمِس کُنتھ امہ منگنہٕ ورٲے گژھٕ ہا بہٕ أمِس کُنتھ ییٚتٮ۪تھ زن سون سخی نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ چھُ فرماوان جنتٕکۍ تمہا تہٕ دوزٕکٕنۍ بٔیی دایس چھُ کران عبادت اما کُس یی ژےٚ کُن بے غرضی کس آسہِ دلس سۄ وُسعت تی چھُ اقبال صٲب تہِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ سمجھاوان دپان مےٚ مونٛگم یہِ سورُے کینٛہہ ییٚتہِ ییٚمیُک تہِ مےٚ تمنا گوٚو تہِ مونٛگ مےٚ مگر افسوٗس مےٚ مونٛگ نہٕ یہِ زانٛہہ بہٕ گوٚوُس نہٕ بے غرض زانٛہہ أمِس کُنتھ ہے میانہِ محبوٗب ژےٚ لوٚگُیا یہِ میون جان پان ؤنِتھ بہٕ حظ چھُس محض سُہ خۄش کرنہٕ خٲطرٕ یہِ سورُے کینٛہہ کران یہِ ژٕ مےٚ دِکھ تی حظ چھُ برحق بہٕ نہ حظ پر اتہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اندرٕے أژِتھ اتہِ تہِ کیٛاہ ونہٕ بہٕ تِکیٛازِ تیٚلہِ چھُ نیبٕرۍ مےٚ گژھان اتھ بدل پٲٹھۍ دلو چھُے موسوم شُر للناوُن الٹی کھیل الٹی دشا یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم آئی ایمان انن والے اللہ ذوالجلالس کریو مدد زبردست پیچیدٕ کتھ چھِ زبردست نوزُک کتھ چھِ یہ چھِ صرف صوفین پتہ اما کیٛاہ چھُ زندگی ہُنٛد راز باکمال صوفین اَسہِ آو پھر پھر سمجھاونہٕ یعنی یہ چھُ پیٖرِ روٗمی لیکھان دپان الٹی کھیل ہے یہ تہِ ژٕ کران چھُکھ یہِ ہسا چھُے الٹہٕ سورُے یہِ ہسا چھُے بدل پٲٹھۍ کیٛاہ کرٕ بہٕ پیٖرِ روٗمی چھِ أکِس جایہِ اَسہِ مثنوی پاکس منٛز یِہوے کتھ ہیٚچھناوان دپان اکھ بادشاہ اوس أمسٕے اوس اکھ وزیٖر أمِس اوس ناو ایاز أمِس اوس بادشاہ زیادے پہن پیار کران باقٕے وزیٖرن ٲس ژلان پتہٕ ہسا چھِ واریاہ بٔڑ یِمو حکایات لیٖچھمٕژ تہٕ بہٕ ونو تۄہہِ شارٹس منٛز ییٚتٮ۪تھ پتہٕ ہسا کوٚر اکہِ دۄہ بادشاہن ایگزام بادشاہس توٚر فِکرِ أمۍ ہسا کوٚڑ پننہِ خزانہٕ منٛز لال اکھ تہٕ دِتُن أکِس وزیٖرس دوٚپنس پھڑاو یہِ لال أمۍ ییٚلہِ اتھس کھیوٚت روٚٹ دوٚپُن اوہو بادشاہ چھُ میانہِ عقلہِ کران ٹراے یہِ چھُ قۭمتی لال خزانُک یُتھ لال بنہِ پھڑاوُن أمۍ کوٚر انکار بیٚیہِ تہِ کوٚر انکار بیٚیہِ تہِ کوٚر انکار دِتُن واریاہن وزیٖرن یِمو کوٚر سارِوٕے سوٗنٛچ یِمو یی دوٚپُکھ ہو یُتھ قۭمتی لال کیٛاہ پھڑاوُن پتہٕ ووت ایاز نٮ۪ن اتھن منٛز یہِ چھُ پیٖرِ روٗمی اَسہِ سمجھاوان رحمتہ اللہ علیہ دوٚپنس ایاز پھڑاو لال أمۍ تُج کٔنۍ تہٕ ژھٕنٮ۪س ٹُکرٕ کٔرِتھ ہُمو سوٗنٛچ پننہِ جایہِ دوٚپُکھ آز پھسیو ایاز یُتھ قۭمتی لال ژھٕنُن پھڑٲیِتھ بادشاہ سٕنٛدِ خزانُک بادشاہ ووت ایازس دوٚپنس ایاز ماجرِ وۄنۍ ژےٚ لال پھُڑووُتھ ماجرِ کٔر بیان ادٕ ژےٚ کیٛاہ کیٛاہ باسیوٕے دوٚپنس مےٚ نہ حظ پھُڑو لال پھُڑیو نۄمو لال حظ چھُ چون حُکُم چون فرمان نہ کہِ یہِ لال یُس مےٚ پھُڑو سُہ حظ پھُڑو یِموٕے مےٚ نہ حظ پھُڑووٕے لال مےٚ حظ کٔر چٲنِس حُکمس تعمیٖل بہٕ حظ چھُس زانان ژےٚ نِش چھُ یہِ اکھ لال یہِ چھِ ژےٚ نِس لچھن منٛز ژٕ شہنشاہ چھُکھ بادشاہ چھُکھ چٲنِس خزانس منٛز چھِ لالن ہٕنٛز کٔمی تہٕ لہٰذا ژےٚ فرمووُتھ تہٕ مےٚ باسیو لال چون حُکمٕے مےٚ تُل تہٕ ژھُنس ٹۄکسوٗر کٔرِتھ بادشاہن دوٚپ یِمن نادان وزیٖرن دوٚپنکھ اگر تُہۍ ہیٚچھوٕ ونان چھُس ہنگتہٕ منٛگ ایازس پیار کران ہیٚچھوٕ کینٛہہ ایازس نِش پیٖرِ روٗمی چھِ تتٮ۪تھ ہیٚچھناوان دپان ژٕ چھُکھا اکہِ لالہٕ موٗجوٗب اللہ ذوالجلالس بندگی کران مےٚ چھِ تران پانس فِکرِ ژٕ چھُکھا جنتٕکۍ تمہا أمۍ سٕنٛز بندگی کران ژٕ چھُ ییٚتہِ جہنمُک خوف گوٚمُت ژٕ چھُکھا امی أمۍ سٕنٛز بندگی کران کہِ ژےٚ چھُے نہٕ یہِ دِلس منٛز بسیومتٕے ژےٚ چھُے نہٕ محبتٕے أمِس سۭتۍ گژھان ژےٚ چھُے نہٕ یادٕے یہِ پیوان یُس ژےٚ زندگی چھُے چلاوان ییٚمۍ ژٕ پٲدٕ کوٚرُکھ ییٚمۍ چانہِ خٲطرٕ ییٖتۍ انتظامات تھٲے کٔرِتھ گۄڈٕ کٔرِنۍ انتظاماتٕے ادٕ اوٚننکھ ژٕ یہِ چھُے نہٕ ژےٚ یادٕے پیوان یہِ محبوٗب بیٚیہِ جایہِ چھُ پیٖرِ روٗمی فرماوان دپان بچس چھِ چاکلیٹ بران موج چندن چاکلیٹ حظ سنگتر حظ رۄپیہِ دہ امہِ موٗجوٗب أمِس گٔژھ سکوٗلس منٛز ہٲل گژھٕنۍ
یہ لالچ امس دن یہ گو سکول جڑن ویل یہ دانا گو امس یل سکول فکر تور وی کت پیڑ یہ چاکلیٹن تو رۄپین 10 ہمیشہ یہ ون بیر رومی کیا سمجھاون بہرحال اللہ ذو الجلال تھٲینو تُہۍ سلامت تہٕ تُہۍ چھِو میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ عقل بہٕ چھُس کم عقل کیازِ اللہ ذو الجلال چھُ زانان بہٕ کیاہ چھُس ونان چھُما تگان ونُن نہ چھُما تگان ونُن مگر یہ چھُ تُہُنٛد بجر کہ تُہۍ چھِو وٕچھان یِم چنلہِ ہٕنٛدۍ ویڈیو مےٚ باسان تُہُنٛد یہِ دل چھُ حقیقتاً میانہِ کھۄتہٕ تھٔدۍ یِم زن یِم وٕچھان چھِ یِم زن بوزان چھِ پنُن ٹایم چھِ راوراوان تُہُنٛدُے سونٛچ چھُ میانہِ کھۄتہٕ اعلیٰ ونُن چھُنہٕ سکھ کینٛہہ بوزُن چھُ سکھ توے آو وننہٕ بوزنس فرض بوزُن ہسا چھُ فرض چاہے یہ چاہے تہِ ییٚمِچ اَسہِ صوفین زان چھِ دۄشوے کتھ چھِ بارحق بوزنٕے چھُ بہادوٗری ونُن چھُنہٕ بہادوٗری کینٛہہ تہٕ وۄنۍ چھُ اللہ ذو الجلال کٲنٛسہِ وننہٕ خٲطرٕ کوٚرُن کانٛہہ پٲد تہٕ کانٛہہ باقین دوٚپُن بوٗزِو سا تُہۍ وۄنۍ یہِ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے قۄدرت اتھ تہِ کیٛاہ کرو تو بہرحال اوس اقبال صٲبُن آز یم شعر زٕ تہٕ اقبال صٲب تہِ چھُ یی ونان دپان مےٚ موٚنگ أمِس سورُے کینٛہہ مگر واہ یہِ موٚنگُم نہٕ زانٛہہ کھوٚلوس مُخلص دل بٔنِتھ گوٚوُس نہٕ بہٕ أمِس کُنتھ زانٛہہ گڑا ژھوٚٹ مےٚ اکھ چیٖز تہٕ گڑا بیاکھ چیٖز گڑا نوکری گڑا دٲدِس دوا گڑا باغس ژوٗنٛٹھۍ گڑا صحت گڑا پڑٲے گڑا أمِس دُکان گڑا ییٚمِس گٲڑۍ گڑا کیٛاہتامتھ یِم چیٖز ژھٲنٛڈۍ مےٚ أمِس ہمیشہ ییٚلہِ تہِ بہٕ زانٛہہ أمِس کُنتھ گوٚوُس مگر أمِس ووٚنُم نہٕ زانٛہہ میانہِ محبوٗب مےٚ نہ چھُ کِہینۍ ضروٗرت مےٚ چھُ وۄنۍ رضا ضروٗرت ژٕ ہا گوٚژھ یِم خۄش روزُن ژےٚ ہا کوٚرُتھ میانہِ خٲطرٕ واریاہ بہٕ آسٮ۪کھ تِم تہِ وٕچھان یِم مےٚ بۄن چھِ بہٕ آسٮ۪کھ تِم تہِ وٕچھان یِم زن پٹرن پٮ۪ٹھ شۄنٛگان چھِ ژےٚ چھُتھ میانہِ خٲطرٕ میانہِ محبوٗبہٕ واریاہ کوٚرمُت مےٚ آسہِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ نظر یِم زن 3 دۄہہِ 4 دۄہہِ ریٖزِق چھِ کھٮ۪وان بہٕ آسٮ۪کھ تِم تہِ وٕچھان یتھ دُنیاہس منٛز لہٰذا کٔرِتھ ژےٚ چھُتھ میانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ کوٚرمُت میانہِ خۄداے بہٕ چھُس نہٕ ناشُکران چون کران کینٛہہ بہٕ چھُس ٹھیٖک لسن بسان بہٕ بتہٕ تہِ چھُس کھٮ۪وان چاے تہِ چھُس چٮ۪وان گرِ تہِ چھُس بِہِتھ اصل پٲٹھۍ یہِ ووٚن مےٚ نہٕ زانٛہہ ییٚلہِ تہِ گوٚوُس تیٚلہِ کٔر مےٚ ڈِمانڈٕے ہے فلٲنِس چھنہٕ 6 لچھن ہٕنٛز گٲڑۍ مےٚ گٔژھ آسٕنۍ 12 لچھن ہٕنٛز ہے نہ تسلیہ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ یِمے چیٖز منٛگِس ہمیشہ پتہٕ کیٛاہ چھُ اتھ بۄن روے گژھان سیاہ یعنی اتھ چھُ موت یِوان پتہٕ اتھ نفسس کُلہٕ نفسن ذایقۃ الموت اتھ چھُ موت ضایہِ کران نیبو نشانٕے چھُکھ نہٕ کُنہِ تھاوان مگر یم نفس مطمئنس پٮ۪ٹھ کٲم کٔر یمو بۄن کُن نظر تھٲو یہِ زن سٲنۍ ذوالجلالن ووٚن اے مومنو نگاہے جُکا کر چلو یمو پننہِ کھۄتہٕ بٔنمِس کُن نظر تھٲو تٔمۍ کٔرۍ اتھ ذوالجلالن امر تمن آیہِ حیٲتی بخشنہٕ تِکیازِ تِمو کٔر نفسِ مطمئنس پٮ۪ٹھ کٲم تِمو کوٚر نہٕ کانٛہہ فرماش پننِس خۄدایس کانٛہہ ڈِمانڈ کٔر نہٕ تِمو کینٛہہ اسہِ گژھِ آسُن وۄنۍ ہُہ اسہِ گژھِ آسُن وۄنۍ یہِ یمو ڈِمانڈ کٔر سوٗزنٮ۪کھ مگر روے گوٚوُکھ سیاہ روے گوٚو پتہٕ تِہُنٛد سیاہ یہِ چھُ طے تِکیازِ ییٚمی اللہ ذوالجلال سٕنٛدِس دامنس تھپھ کٔر تٔمۍ سُنٛدُے روے گوٚو تابان سُے چھُ یتھ دُنیاہس منٛز تہِ امر یوٚت گژھُن چھُ تہٕ تتہِ تہِ امر چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو یہِ اوس امہِ پننہِ کورِ مےٚ کوٚرمُت یہِ ہسا یہِ وایِس ترٲومٕژ تہٕ زیادٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ اتھ وضاحت کٔرِتھ کینٛہہ وۄنۍ یہِ مےٚ پانس فِکرِ توٚر ییٚتٮ۪تھ ییٚمہِ کم عقلی سۭتۍ تیٖژ ہن ترٲو مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کُنتھ تہٕ اگر تۄہہِ دوستن وۄنۍ پسنٛد آو تیٚلہِ کومنٹ کرُن اورٕ یورٕ تہٕ بیٚیہِ یہِ حظ یہِ کومنٹ کرُن بیٚیہِ شیر کرُن اورٕ یورٕ بیاکھ کتھ ونو تۄہہِ بہٕ اگر تۄہہِ باسان چھُو یہِ بٔڈٕ چھُ صحیح کتھ ونان یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ پننٮ۪ن باین کیٛاہ تۄہہِ چھُو نہ یہِ فرض یِم ویٖڈیو اورٕ یورٕ شیر کرٕنۍ یہِ مے یوت چھا فرض یعنی بٕے یوت چھُسا اللہ ذوالجلال سُنٛد بنٛدٕ مے یوت چھا یہِ تمنا کہِ ہر کانٛہہ دل گوٚژھ دڑکُن اللہ ذوالجلال سٕنٛدِ محبتس سۭتۍ تۄہہِ چھُوٕے نہ اگر چھُو تیٚلہِ کیٛازِ چھِو نہٕ شیر کران اورٕ یورٕ تُہۍ چھِو نہٕ کٔمِٹ لیکھنہٕ خٲطرٕ 5 منٹ پھٕڑاوان کیٛاہ محبت چھُو تۄہہِ یہ کُس یہ کیا باسان چھُ اگر بہٕ ویٖڈیو کھالہٕ اگر ییٚتہِ یہِ ہسا یہِ اتھ یہِ چھِ وَنان محبتُک ولہٕ ولہٕ آسہِ اتھ گژھِ کٔمِٹس 200 300 یِنۍ چلو یہِ تۄہہِ باسیو تی غلطٕے تہِ لیٖکھزیو دٔپزیو نہ سا یہِ غلط چھُکھ ڈوٚلمُت چھُکھ ژٕ چھُکھ ادلہِ بدل ونان ژٕ نہ سا چھُکھ سیوٚد وننٕے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لیٖکھزیو بہٕ ہیٚچھِ ہا تمہِ سۭتۍ بہٕ دپہٕ حظ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُس تُہۍ چھِو نہٕ 10 منٹ ہٮ۪کان پھٕڑٲیِتھ شیر کرنس چھُ اورٕ یورٕ لگان منٹ 2 ژٕ چھِو نہٕ تُہۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ انقلاب کِتھ کٲٹھۍ یی یتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ دِمو یہِ پزرُک مِشن کِتھ کٔنۍ پھٲلراوون أسۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ امہِ تصوُفُک نوٗر
اچھنا سارے کی نہ کی کرن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یا نفر 400-500 آسو ونکن مم چل چلاوان اکس کرورس کیا کر 500 نفر یہ اکس کرورس مز فی الحال ہز کت بہ کر تیز اکس کرورس ذہنس مز کت واتن کہ صداقت کیا سہ گھر تیلے یل تھی اور یور شیئر کرو تم تمام یمن پہ تصوف ون ملاوٹو ورائے چلو ات پہ میان کو زیادہ گاٹل زیادہ عقل مند سلامت روزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.